세상
이번 연애고가 저 인생의 전환점이 될 것 같아요. 그 이유가 마음속에 확신이 있기 때문에 이렇게 됐으면 좋겠다가 아니고 이렇게 될 거다. 연애고 다음에 제가 못 받을 것을 생각하지는 않거든요. 무조건 나는 하나님한테 은사받고 능력받고 물질받고 나아간다. 이게 확신이 있어서 제 나이가 금년에 92인데요. 아직까지도 교회에서 사는 대로 봉사할 수 있다고 하는 것은 하나님의 말할 수 없는 큰 축복으로 생각합니다. 하나님 왜 나를 살려주셨을까? 내 당장 와서 너 예수 믿으면 죽여 그쪽으로 가지고 방아쇠를 당긴다고 해도 나는 그까지는 사람이 일생에 살면서 죽을 고비를 3번 넘긴다고 했어. 근데 나는 3번 다 넘겼어. 정말 죽으면 하나님이 살릴 거거든. 내 나름대로의 그 하나님의 고백하는 기도가 그래. 하나님이 그래서 나를 살려주셨다면 성령대로 하셔서 나는 앞으로도 이렇게 하나님의 말씀 붙들고 살아야지. 처음에 교회를 찾을 때 기도했던 또 한 가지 기도 제목이 있었어요. 일주일 기도한 게 뭐 한두 달 기도한 게 아니라 정말 오랫동안 많이 기도를 했거든요. 그런데 그때는 살아갈 동안 편하게 살려고, 그리고 또 그냥 내가 사고 싶은 거 사고 하고 싶은 거 하려고 물질을 주세요 이렇게 기도를 하다가 세계로 등락교회에 오고 그다음에 목사님 말씀을 듣고 사명이 생기고 하다 보니까 나를 위한 게 아니라 하나님의 나라를 위해서 물질이 필요하구나. 또 교회를 세우고 또 그 땅에 200개 이상의 교회를 세우고 또 주의 일을 하기 위한 물질이 필요하다. 기도가 바뀌었어요. 근데 목사님께서 또 선포하신 게 이번 연애고 물질을 두고서 기도하라. 근데 이게 너무 제 마음을 울렸거든요. 너무 맞아떨어지고 여유로 기도에 기대가 되는 거예요. 정말 사모함으로 지금 매일매일 기도를 하고 있는데 목사님 말씀처럼 그냥 불받는 것이 아니라 은사받고 능력받고 승리하고 나가는 여리고가 될 줄 믿고 기대하는 마음으로 나아가고 있어요. 나는 적어도 이 여리고는 정말 참 하나님을 만날 수 있는 기회가 여리고 기도이다. 그래서 금년에 40일에 완주를 하려면 무슨 일이 있어도 이번에 여리고 기도 처음부터 끝까지 완주를 해야 된다. 그런 결심이 섰습니다. 그러므로 우리 세계로 보면 모든 어린아이부터 오늘 얘기까지 전 교회입니다. 이번 여리고에 같이 동참을 해서 우리 목사님 그렇게 당에 원하신 전 교인이 동참해서 여리고 기도에 큰 하나님의 기적이 이루어지는 2026년도 여리고가 되어야 되지 않겠나 이렇게 생각하니까 가슴이 막 찌어부터 떨리는. 그리고 내 그 생각을 내 혼자 가지지 않는 우리 모든 성도들이 같이 공부를 해서 이번 여름에 기도해가 어느 해보다도 뭔가 달라져야지. 완전히 과거와 다른 패턴으로 이번에 여리고가 이루어질 것이라는 나는 그런 확신이 있어요. 그래서 같은 생각을 가지고 여리고에 임할 때 하나님의 우리 세계로 끝난 교회한 축복이 우리에게 주어지지 않겠다. 그렇게 믿어 의심치 않습니다. 저는 이번 기도회가 되게 기대가 되는데요. 또 수많은 영혼들이 우리 교회를 통하여 위로받고 고침받고 은혜 받는 그런 축복의 교회가 될 줄로 믿습니다. 그 가정 가운데 저희가 중간에 들어온 것 같은데요. 저희 가정이 정말 하나님께 축복받으며 쓰임받고 나가고 싶습니다. 그러므로 다 같이 우리 92살 된 할아버지가 이런 결정을 했으니 여러분들이 다 동참해서 함께 이르는 기도에 참 용사가 되어 은혜가 얻도록 부탁을 간곡히 드리면서 제 의미를 마치겠습니다. 말씀과 26절에서 28절 말씀입니다. 내가 너의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리라 한 땅이
너희 앞에 있으니 들어가서 그 땅을 차지할지니라. 그러나 너희가 올라가기를 원하지 아니하고 너희 하나님 여호와의 명령을 거역하여 장막 중에서 원망하여 이르기를 여호와께서 우리를 미워하심으로 아모리 족속의 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애굽 땅에서 인도하여 내셨도다. 우리가 어디로 가랴? 우리의 형제들이 우리를 낙심하게 하여 말하기를 그 백성은 우리보다 장대하며 그 성읍들은 크고 성곽은 하늘에 닿았으며 우리가 또 거기서 아낙 자손을 보았노라 하는도다 하기로. 큰 소리로 두 손 들고 아멘. 오늘 밤에 기적이 확인될 줄을 믿습니다. 자, 이제 말씀 듣는 시간입니다. 우리 베라데드 목사님은 태국에서 세계 교단 끌고 가는 아주 영적인 검사입니다. 우리 교회에 몇 번 오셔서 큰 은혜 받았는데 오늘 사망한 자가 이렇게 하나님의 주신 능력을 받게 될 줄 믿습니다. 우리 장인신 목사님은, 우리 통역하는 장인신 목사님은 태국에서 사역을 30년 넘게 하셨어요. 얼마나 복음 들고 저 낯선 곳에 가서 얼마나 시리고 눈물을 흘렸겠습니까? 오늘 주신 말씀이 있어요. 하나도 빼먹지 말고 아멘으로 받고 아멘. 우리 베라데드 목사님과 장민수 목사님을 앞으로 모시겠습니다.ต้องขอบคุณพระเจ้าในโอกาสพิเศษนี้ 특별한 기회를 주신 우리 주님께 감사와 영광을 돌려드립니다. ต้องขอบคุณศาสตราจารย์จูซองวินจากคริสตจักรเชคิโรคุณนำเบธานิสเชิร์ชที่ประเทศเกาหลีใต้ 특별히 우리 세계로 금난교회를 담임하시는 주성민 목사님께 특별한 감사를 올리고 싶습니다. ที่ได้เชิญผมมายืนต่อหน้าท่านในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง 여러분들 앞에서 이렇게 여의도 기도회를 함께 인도할 수 있는 좋은 기회를 주신 여러분들께 감사와 영광을 돌려드립니다. ท่านอาจารย์จูซองวินเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อประเทศไทยอย่างมาก 우리 주성민 목사님께서는 저희 태국의 복음화를 위해서 많이 기여했었던 아주 소중한 하나님의 사람입니다. ใจผู้เชื่อในประเทศไทยให้เกิดการฟื้นฟูและหลายครั้งที่ท่านไปประเทศไทยนั้นทุกคนจำท่านได้ว่าท่านเป็นบุคคลแห่งพระเจ้าจริง 우리 주성민 목사님이 태국에 오셔서 여러 차례 부흥집회를 인도를 하셨는데요. 그때마다 모든 성도들이 우리 주 목사님을 바라보면서 정말 이 사람이 놀라운 하나님의 사람이다라는 그런 확신을 갖고 있습니다. ๆในฐานะส่วนตัวท่านอาจารย์จูก็เป็นผู้ที่มีความสนิทสนมรักใคร่กันเป็นเหมือนครอบครัวของข้าพเจ้าคนหนึ่ง 그리고 저는 개인적으로 우리 주성민 목사님과 함께 집회를 인도하면서 정말 우리 주 목사님은 형제같이 그렇게 다정하고 정말 아름다운 그런 관계를 지금까지 유지해 오고 있습니다. แล้วก็ในคริสตจักรชูโรคุณนำเมทอดิสต์เชิร์ชนี้ก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวเพราะว่าการต้อนรับข้าพเจ้าที่นี่เป็นการต้อนรับที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นในประเทศไทยและในทั่วโลก 그리고 세계로 금난교회에 이렇게 와서 여러분들을 뵈면서 너무 놀라운 한 가지 사실이 있는데요. 전 세계 모든 교회 가운데서 가장 열렬하게 환영해주는 그런 교회라는 확신이 듭니다. หลายประเทศทั่วโลกยังไม่มีคริสตจักรอะไรที่ต้อนรับผู้นำของท่านต้อนรับแขกของท่านได้ดีเท่า
ที่นี่ถือว่าเป็นดีที่สุดในโลก 하나는 은혜 가운데 저는 여러 나라를 다녀봤습니다. 그런데 어느 나라 어느 교회를 가든 오늘 이 세계로 분단교회처럼 이렇게 열렬히 환영하는 교회는 전혀 보지 못했습니다. 이 교회가 처음이에요. ผมถือว่าเป็นสิทธิพิเศษจริงๆที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้และเป็นสิทธิพิเศษสำหรับประเทศไทยจริงๆที่ท่านอาจารย์จูได้มาเป็นพระพรให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 그래서 태국을 대신해서 여러분들 앞에 이 자리에 서 있는 것이 하나님께 큰 영광일 뿐만 아니라 여러분들이 저를 환영해 주시는 것은 모든 태국 성도들을 환영해 주시는 것이라고 믿습니다. ในนามของประเทศไทยที่เราทำงานด้วยกันกว่า 6,000 คริสตจักรเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานร่วมกัน ก็ฝากความรักและความคิดถึงมาถึงคริสตจักรแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน 태국에 지금 현재 약 6,000개 교회가 있는데요. 큰 세 개의 교단이 있거든요. 그런데 이 6,000개 교회를 대신해서 여러분들 앞에 정말 주의 이름으로 사랑과 열정을 전해드립니다. และในเวลานี้ทีมอธิษฐานที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ก็กำลังอธิษฐานเผื่อคริสตจักรแห่งนี้และเผื่อท่านอาจารย์และพี่น้องทุกคนที่นี่ 이 시간에 지금 현재 시간으로 현재 태국에서는 이 집회를 위해서 열국 기도회를 위해서 많은 분들이 지금 준비하고 있습니다. 이 기도가 하늘에 상달될 것이라고 믿습니다. และในนามของพี่น้อง GCA ที่มีกันประมาณ 40,000 คนทั่วประเทศกำลังอธิษฐานเผื่องานที่นี่ด้วยเช่นกัน 부족한 종이 태국에서 GCA Great Commission Association이라는 단체를 이끌고 있는데요. 거기에 한 4만 명 정도 되는 그런 성도들 그룹인데 이 그룹이 오늘 집회를 위해서 함께 기도하고 있습니다. เมื่อเขารู้ว่าผมมาเยี่ยมท่านอาจารย์ที่นี่และมาเทศนาที่นี่เขาดีใจมากและฝากความคิดถึงมาถึงท่านอาจารย์ด้วย เพราะเขาถือว่าท่านอาจารย์เป็นครอบครัวคนหนึ่งใน GCA ด้วย 그래서 전에 우리 조성민 목사님이 GCA 집회를 위해서 집회를 인도하신 적이 있는데 오늘 제가 여기서 말씀을 안 한다니까 그분들이 우리 주 목사님 앞에 정말 사랑한다고 꼭 전해달라고 그렇게 나와있습니다. วันนี้เรามาฟังเสียงของพระเจ้าด้วยกันสิ่งสำคัญคือว่าวันนี้เราต้องได้ยินเสียงของพระเจ้า 오늘 우리 하나님께서 저희 교회 가운데 하나님의 음성을 들려주실 것이고 오늘 깨어서 그 주님의 음성을 듣게 될 것입니다. วันนี้เราจะพาพวกคุณทั้งหมดไปเดินอยู่รอบกำแพงเยริโคไปดูว่ากำแพงเยริโคที่ขวางกั้นการเข้าไปถึงแผ่นดินคานาอันของอิสราเอลนั้นเป็นอย่างไร 오늘 여리고 기도에 오신 여러분들을 특별하게 이제 인솔해서 여리고 성벽을 함께 돌고 싶은 그런 마음이 있어요. 그래서 우리 이스라엘 백성들이 그 옛날 여리고 성벽을 돌면서 어떤 느낌이 있었는지 오늘 이 집회 가운데 저와 여러분들이 함께 여리고 성벽을 돌면서 이 성벽이 어떻게 우리 앞에서 무너질 것인지 보기를 원합니다. กำแพงเยริโคที่ท่านเห็นนั้นเป็นกำแพงฝ่ายกายภาพแต่กำแพงที่เราจะไปดูนี้เป็นกำแพงที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณที่เรามองไม่เห็นว่าอะไรคือเป็นกำแพงอะไร 우리 앞에 서 있는 그 거대한 성벽, 여리고 성벽은 우리 앞에 보이는 그런 물질적인 것이지만 오늘 우리가 무너뜨려야 할 여리고 성벽은 눈에 보이는 성벽뿐만이 아닙니다. 영적으로 또 우리의 삶 속에 찾아오는 많은 문제들이 우리의 여리고 성벽이라고 할 수 있을 것입니다. มันเป็นกำแพงเยริโคที่ขวางกั้นงานฝ่ายวิญญาณขวางกั้นการอธิษฐานของเรา 여리고 성벽은 우리 앞을 가리고 우리를 하여금 기도하지 못하도록 방해하기도 합니다. มันทำให้การอธิษฐานของเราไม่มีพลัง 그래서 우리의 기도가 하나님 앞에 돌파하지 못하는 것 그것을 오늘 저녁에 저와 여러분들이 돌파할 수 있게 되길 바랍니다. ทำให้บางทีการที่อธิษฐานเราต้องอธิษฐานบางคนถึงต้องอธิษฐาน40 เดือนบางทีต้องอธิษฐานถึง40 ปี 많은 사람들이 40일 기도하기도 하지만 어떤 사람들은 40년을 기도하기도 합니다.
많은 분들이 정말 주님 앞에서 열심으로 기도하지만 그러나 여리고 성벽을 돌파하지 못하는 그런 안타까운 일이 있습니다. ทีมธุรกันดารที่พระเจ้าบอกว่าให้อิสราเอลข้ามไปใน11 วันเท่านั้นเองแต่ทำไมต้องใช้เวลาถึง40 ปี 주님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 나오게 하신 이후에 가나안 땅으로 들어가기까지 그 40년이라는 세월이 걸렸습니다. 그러나 정말 이 광야를 돌파하는 데 필요한 시간은 고작 11밖에 걸리지 않는 것입니다. ในอดีตกำแพงเยริโคสามารถพังลงได้จากการเดินแค่7 วัน 그 여리고 성벽이 그 거대한 성벽이 그 이스라엘 백성들이 이 여리고 성벽 주변을 7번 돌면서 7일 만에 여리고 성벽은 무너져 내렸습니다. นั่นเพราะว่าพระเจ้าช่วยและก็อิสราเอลก็ยอมที่จะทำตามคำสั่งพระเจ้า 왜냐하면 우리 주님께서 그 걷고 있는 백성들 가운데 함께 하셨고 그 주님의 영광이 주님의 능력이 그 여리고 성벽을 무너뜨리게 했었던 것입니다. เขาเดินตามแบบที่พระเจ้าสั่งและเขาทำตามแบบที่พระเจ้าสั่งให้ท 우리 주님이 백성들에게 무엇을 명령을 하셨는지 백성들은 한마디 불평 없이 그 여리고 성벽을 돌고 또 돌았습니다. ำกำแพงเยริโคซึ่งถือว่าเป็นกำแพงที่สูงใหญ่สูงถึง9 เมตรแล้วหนาถึง2 ชั้นชั้นที่2ชั้นที่1และชั้นที่2รวมกันตั้ง6 เมตรมันสามารถพังลงไปได้ 여리고 성벽은 정말 눈으로 보기에 너무나 거대한 성벽이었습니다. 높이만 9m였고요. 그 다음에 이중벽이었는데 이 벽의 깊이가 6m에 달하는 그런 성벽이었습니다. กำแพงที่แข็งแรงขนาดนั้นในสมัยนั้นไม่คิดว่าจะมีอาวุธใดที่จะสามารถทำลายกำแพงนั้นได้ 이렇게 거대한 성벽을 어떤 미사일이 있더라도 아마 파괴하기 어려운 그런 성벽이었을 것입니다. แต่พระคัมภีร์บรรยายว่ามันแบกออกจากการที่เขาเดินรอบกำแพงเยริโคแค่7 วันเท่านั้นเอง 그러나 성경은 말씀하시기를 그저 이 성벽을 돌기만 한다면 우리의 발바닥으로 걷는 이 걸음을 통해서 이 거대한 성벽이 우리 눈앞에서 무너지는 것을 보게 될 것입니다. แต่กำแพงที่เราเห็นนั่นคือกำแพงที่เห็นด้วยตาเป็นกำแพงที่เห็นด้วยฝ่ายกายภาพ 우리가 보는 성벽은 눈에 보이는 그런 거대한 성벽이지만 이런 눈에 보이는 성벽만이 우리의 삶을 가로막고 있는 것은 아닙니다. แต่ในสมัยนี้กำแพงนั้นไม่มีแล้วแต่ในสมัยนี้กำแพงนั้นเป็นกำแพงที่เหมือนกับกำแพงที่เรามองไม่เห็น 이 시대 가운데 우리의 삶의 앞을 가로막고 있는 그 거대한 성벽, 보이지 않는 성벽들이 여러 겹겹이 우리 앞에 쌓여 있습니다. ปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องชีวิตเป็นกำแพงที่เป็นในปัจจุบันนี้ 어떤 분들은 돈의 문제나 어떤 분들은 그 직업의 문제나 어떤 분들은 감정적인 그런 두려움의 문제가 우리 앞을 가로막고 있습니다. ปัญหาเรื่องสุขภาพหรือปัญหาอื่นๆอุปสรรคปัญหาอื่นนั้นเป็นเหมือนกำแพงเยริโคที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ 어떤 분들은 오랫동안 질병으로 두려워하고 있는 그런 분들도 계십니다. มันซ้ำเติมชีวิตของเราแล้วเราจะทำลายกำแพงนี้ลงได้อย่างไร 우리의 삶에 은근히 찾아오는 그런 모든 삶의 문제들이 우리의 삶 앞에 가로막혀 있는 여리고 성벽이라고 말할 수 있을 것입니다. เราจะชนะมันได้อย่างไรภายใน7 วัน 우리가 우리 앞을 가리고 있는 성벽을 무너뜨릴 수 있는 우리의 방법은 무엇일까요? ไปดูในเรื่องถิ่นทุรกันดารที่พระเจ้าบอกอิสราเอลให้เดินข้ามถิ่นทุรกันดารนั้นให้แล้วเสร็จภายใน11 วัน 그 하나님께서 애굽을 출발해서 그 광야를 통과해 가기까지 11일이면 완성된 그 과정을 이스라엘 백성들은 40년이라는 시간 동안을 할애했던 것입니다. แต่อิสราเอลต้องใช้เวลาถึง40 ปีทำไมถึงเป็นเช่นนั้น 사랑하는 여러분, 왜 이스라엘 백성들이 40년이라는 시간을 소모해야만 했을까요? เมื่อกี้เราได้อ่านได้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 ข้อที่ 8
우리가 조금 전에 신명기 1장 8절을 읽었었는데요. 다시 한번 이 말씀을 같은 목소리로 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 여호와께서 너희의 종 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하사 그들과 그 후손에게 주리라 하시나니 너희 앞에 있으니 들어가서 너희를 찌리라. แล้วก็เชิญธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ26ถึง28 그리고 26절부터 28절까지 다 같이 다시 한번 보도록 합니다. 시작. 그러나 너희가 올라가기를 즐겨하여 너희 하나님 여호와의 명을 거역하며 여호와께서 우리를 미워하시므로 아무리 그리스도의 손에 붙여 미워하셨어도 우리를 애굽 땅에서 인도하여 내셨도다. 우리가 어디로 가고 우리의 인격들이 우리로 낙심케 하여 말하기를 그 백성은 우리보다 장대하며 그 성은 크고 성과는 크게 많았으며 우리가 또 거기서 만한 자손을 보았노라 하는도다. ให้เราที่ฐานด้วยกัน 우리 다 같이 기도 한번 하겠습니다. 같이 기도합니다. ขอพระคำของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นภาษิตจากสวรรค์ที่จะเปิดใจคนของพระเจ้าที่นี่ 살아계신 하나님의 말씀이 오늘 이 밤에 귀한 성도들의 마음 가운데 부딪히기를 간절히 사모합니다. เป็นเสียงของพระเจ้าให้เขาได้ฟังเสียงของพระเจ้าและเขาได้รู้ว่ากำแพงแห่งความยากลำบากกำแพงแห่งปัญหานั้นจะถูกทำลายลงในวันนี้ 오늘 이 밤에 살아있는 하나님의 음성이 우리의 삶 속에 가로막혀 있는 모든 문제들 가운데 이 열고 성벽 가운데 그 말씀으로 말미암아 주의 음성으로 말미암아 다 무너질 것을 믿습니다. ไม่ว่าปัญหาสุขภาพไม่ว่าการเงินมันจะพังลงในค่ำคืนนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปในค่ำคืนนี้เพราะพระเจ้าจะใช้วิธีของพระเจ้าและโดยวิธีของพระเจ้า 우리 삶의 질병의 문제건 건강의 문제건 돈의 문제건 직장의 문제건 모든 문제들이 우리 앞에서 예수 그리스도 이름으로 사라질지어다. ทำลายกำแพงเดมัสโกโดยการเดินแค่7 วัน 우리 앞에 있는 여리고성을 우리가 7일 동안 침묵함으로 걸을 때에 마지막 주께서 외치라 하시는 외침의 음성을 오늘 이 밤에 우리 귀한 성도들이 듣게 하옵소서. ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. ผมเคยเป็นที่เจอแล้วก็เข้าใจว่าทีมธุรกันดารนั้นมันช่างโหดร้ายจริง 광진 내 광야 제가 막 듣기만 해도 나와요. 사실 이 광야라는 것은 우리의 상상 속에 있는 어떤 그런 지역보다도 더 험난한 곳입니다. อุณหภูมิกลางวันที่นั่นร้อนถึง 45-50 องศา 낮에는 45도에서 50도 가량 이렇게 아주 무덥고요. ลมร้อนที่ปะทะตัวนั้นมันช่างเป็นลมร้อนที่รู้สึกว่าทนยากลำบากจริง 그다음에 아주 뜨거운 바람이 우리의 살결에 닿게 되면 정말 괴롭습니다. ๆไม่มีต้นไม้ไม่มีร่มเงาไม่มีที่พัก 그 광야에는 그 나무도 없고 또 이렇게 아주 허허벌판에 아무것도 없습니다. ไม่มีแหล่งน้ำไม่มีที่พักใดๆที่จะหลบซ่อนตัวอยู่ได้ 냇가도 없고 강도 없고 아무것도 없습니다. กลางคืนก็อุณหภูมิกับลดลงเกือบ0 องศา 그리고 밤이 되면 기온이 급강하면서 거의 0도에 가깝습니다. พายุที่นั่นเป็นพายุสายที่พัดเข้ามาถูกตัวถูกใบหน้าถูกดวงตาแสบไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลย 그래서 이 광야에 태풍이 불기 시작하면 거대한 모래바람이 불기 시작을 합니다. คนที่เคยไปเห็นธุรกันดารแบบนั้นในทะเลทรายเขาจะรู้ว่าคนที่เดินในทะเลทรายนั้นมันช่างเป็นเหมือนฝันร้ายจริง 이런 사막을 걷고 있다고 한다면 정말 우리의 삶 가운데 잊혀질 수 없는 그런 고통의 시간들이라고 생각을 할 것입니다. ๆในที่นี้ใครเคยไปที่อิสราเอลบ้างไหม 우리 성도님들 가운데 누가 이스라엘 가보신 적이 있는 분 계십니까? 한번 손 들어보시겠어요? 이스라엘.
มันเหมือนฝันร้ายจริง 몇 분이 있으신 것 같은데 ๆปัญหาชีวิตของคนเราในเวลานี้ ถ้าเราเกิดขึ้นในชีวิตของเรา มันก็เหมือนฝันร้ายจริง 우리 인생이 불어오는 모래바람 이런 것들은 정말 이 시대에 가봤던 분들은 정말 우리 인생에 뜨거운 모래바람이 일어나는 것을 경험할 수 있을 것입니다. ๆ ใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินใครมีปัญหาเรื่องการงาน ปัญหาเหล่านี้เหมือนกับเดินในดินทุรกันดาร 오늘을 살아가는 많은 그리스도인 가운데 이 채무, 그 빚의 문제로 허덕이는 분들도 계시고요. 그 다음에 실업의 문제 때문에 고통스러워하는 분들도 계시고 인간관계의 아픔 때문에 참 괴로워하는 그런 분들도 계십니다. ครอบครัวแตกแยกมีคดีความปัญหายิ่งแก้ยิ่งยากจะแก้ไขยิ่งไม่จบเหมือนชีวิตเราเดินในดินทุรกันดาร 어떤 분들은 이 가족이 서로 이렇게 다 갈라지기도 하고 이혼과 또 이 작별의 그런 아픔들을 경험하는 그런 많은 깨어진 가족들이 있습니다. สุขภาพย่ำแย่เป็นโรคหนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นอีกโรคหนึ่งครับอีก 그리고 어떤 분들은 이 건강에 심각한 문제가 있어서 암이나 여러 가지 질병으로 죽음을 기다리고 있는 많은 분들을 저희는 목격하게 됩니다. ดินทุรกันดารในชีวิตของคริสเตียนนั้นเวลานี้กลับหนักกว่าการเดินในที่ทุรกันดารสมัยก่อนด้วยซ้ำ 그래서 돌아보면 우리의 삶 가운데 부딪히고 있는 많은 현실적인 문제들은 이런 광야를 지나는 모래바람을 맞이하는 것 같은 그런 고통스러운 시간이라고 말할 수 있을 것입니다. เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าไปสู่ดินแดนแห่งน้ำพึ่งและน้ำนม 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 들어가라고 애굽을 출발해서 그렇게 주님이 그런 목적을 이스라엘 백성들 가운데 주셨습니다. หลายคนเคยถามตัวเองว่าแล้วทำไมฉันไม่พบแผ่นดินแห่งน้ำพึ่งและน้ำนม 애굽을 이렇게 나왔던 이스라엘 백성들이 야 우리가 몇 년 동안 이렇게 헤맸는데 하나님이 약속한 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 우리가 언제나 볼 수 있을까 그렇게 생각하고 있어요. ฉันก็มาคริสตจักรทุกสัปดาห์ 많은 현대 크리스천들이 이렇게 매주 교회에 나오는데 우리는 언제 하나님께서 약속하신 그 약속의 땅에 들어갈 수 있을까 이렇게 묻곤 합니다. ฉันก็ตื่นขึ้นมาอธิษฐานทุกเช้า 새벽에 일어나서 하나님 앞에 열심으로 기도하는데 언제 하나님께서 약속하신 그 가나안으로 입성할 수 있을까? ฉันก็มาร่วมกิจกรรมของคริสตจักรทุกอย่าง 우리 교회가 그 베풀고 있는 모든 프로그램에 다 참여했는데 우리는 언제 가나안에 입성할 수 있을까? แล้ววันนี้ฉันเข้ามาที่ฐานเยริโคด้วย 그리고 우리 세계를 훈련교회가 이렇게 잘 베풀고 있는 여리고 기도회 벌써 22년째 22회 되는 이런 여리고 기도회에 와서 열심히 기도하는데 우리가 정말 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 들어갈 수 있을까? ความจริงพระเจ้าต้องการให้อิสราเอลพิสูจน์ชีวิตตัวเองก่อนที่จะรับรางวัล 하나님께서 약속하신 그 약속의 땅에 들어가시기 전에 이스라엘 백성 앞에서 하나님은 그들이 자신의 삶을 돌아보기를 그렇게 기대하고 계십니다. ก่อนที่จะเข้าแผ่นดินคานาอันเขาจะต้องผ่านถิ่นทุรกันดารเพื่อทดสอบว่าเขามีความตั้งใจจะเข้าไปถึงแผ่นดินคานาอันหรือเปล่า 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 들어오기까지 광야에 있었던 그런 기간들은 하나님께서 이 백성들을 하나님의 사랑하는 백성들을 시험하시는 그런 과정이었습니다. เหมือนนักกีฬาโอลิมปิกที่กว่าจะได้เหรียญทองต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกต้องวิ่งแล้ววิ่งอีกอดทนแล้วอดทนอีกเพื่อจะถึงวันนั้น 올림픽에 출전하는 선수들이 또 훈련하고 또 훈련하고 또 땀 흘리고 그런 과정을 어려운 과정을 죽음의 과정을 거치는 것과 동일한 것입니다. เหมือนนักเรียนที่จะเรียนจบต้องสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกนั่นคือสิ่งที่ทดสอบตัวเอง 학생들이 처음 학교에 들어가서 정말 고등 학문을 다 졸업하기까지는 정말 시험을 보고 또 보는 것 같은 그런 과정입니다. กว่าท่านอาจารย์จูจะเป็นนักเทศระดับโลกเดี๋ยวนี้เป็นนักเทศระดับโลก
อาจารย์จูเคยสอบเข้าโรงเรียนพระคิดธรรมสอบแล้วเป็น10 ครั้งก็สอบตกหมด 우리 주성민 목사님이 이렇게 세계적인 설교가 세계적인 복음 강사가 되기까지 신학교에 10번이나 떨어지는 그런 역사가 있었던 것도 여러분들이 잘 아실 겁니다. พระเจ้าก็ให้อาจารย์ผ่านทีมธุรกันดารเพื่อจะพิสูจน์ว่าอาจารย์จะได้รับรางวัล 이렇게 우리 인생 가운데 있는 많은 광야의 모습들이 있습니다. 이런 광야의 모습들은 하나님께서 우리를 살아가신 주님께서 허락하신 시험의 과정이라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. แล้ววันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้รับรางวัลแล้วเราปรบมือให้อาจารย์ด้วย 오늘 이 시간 우리 주목사님 우리 가운데서 이렇게 영광스러운 하나님 속으로 섬기고 있는 이 현장을 우리가 목격하고 있습니다. 다 함께 박수로 하나님께 보내드립니다. ความจริงหนทางจากโฮเรบไปถึงคาเดชบาเนียเป็นเส้นทางที่จะต้องเดินไปแค่11 วันจริงๆพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างนั้น 호렙에서부터 가데스바네아까지 하나님께서 약속하신 그 땅을 가기까지 정말 이 날수로 계산을 한다면 걸어서 10하루면 도착하는 그런 거리였습니다. ถ้าจะเดินไปก็แค่11 วันแต่อิสราเอลต้องใช้เวลาถึง40 ปี 사랑하는 여러분, 이 10하루면 도착할 그 길을 왜 이스라엘 백성들은 200만여 되는 이스라엘 백성들은 40년 동안을 헤매고 또 헤매고 또 헤매었을까요? เคยถามตัวเองบ้างไหม 우리 자신에게 한번 물어본 적이 있습니까? ทำไมชีวิตของฉันไม่ก้าวหน้า 우리 삶이 왜 이토록 초라한 것인가? ทำไมชีวิตเราไม่ประสบความสำเร็จ 왜 우리의 삶은 아직도 성공하지 못하고 용꼴인가? ทำไมชีวิตของฉันผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดอีก 왜 우리의 삶은 또 실패하고 또 넘어지는 것일까? สิ่งที่เคยผิดพลาดซ้ำก็เคยผิดพลาดมาแล้วก็ผิดพลาดซ้ำอีก 우리의 삶의 실패에 좌절의 상처들이 너무 많은 것은 아닌가? เคยถามตัวเองบ้างไหม 이렇게 우리 자신들에게 물어보신 적이 있으십니까? จนลงแล้วก็จนลงอีก 우리가 가난해서도 더 가난해지는 그런 찢어지게 가난한 그런 경험들이 있으십니까? มีหนี้สินแล้วก็มีหนี้สินมากขึ้นไปอีกหนักขึ้นไปอีก 빚을 조금밖에 안 졌는데 그 빚이 산더미처럼 불어나서 우리가 감당할 수 없습니다 라고 그렇게 고통스러워할 때가 있었습니까? มันเหมือนชีวิตของเรากำลังเดินวนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 이것은 바로 우리의 삶이 우리의 인생이 이 광야를 돌고 돌고 또 돌아가는 인생이라는 것입니다. บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดคืออิสราเอลต้องเดินในถิ่นทุรกันดารถึง40 ปีแบบไร้จุดหมายไร้ทิศทางไร้เป้าหมาย 이스라엘 백성들이 40년 동안을 광야에서 헤맸던 것은 정말 분명한 목적이 있었음에도 불구하고 목적을 잃어버리고 돌고 돌고 또 돌아가는 그런 인생인 것입니다. และหลายชีวิตต้องจบชีวิตลงในถิ่นทุรกันดารแล้วด้วยซ้ 많은 분들은 이 광야에서 자기의 인생을 마칠 수밖에 없는 그런 슬픈 사실이 이스라엘 백성들 가운데 있었습니다. ำพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปสักครู่นี้ได้บอกเราถึงเรื่องที่เกิดขึ้น 신명기 1장에서 우리가 함께 읽었었던 그런 내용 가운데 우리 하나님께서 우리 성도들 가운데 오늘 이 밤에 주시는 분명한 메시지가 있을 것이라고 믿습니다. พระบิดาบอกเราเรื่องอะไรพระบิดาบอกเราว่าเพราะความกลัวไม่กล้าก้าวออกไป 우리 삶 가운데 이렇게 우리 인생이 돌고 돌고 또 헤매이는 그런 광야의 과정을 거치는 세 가지 이유가 있습니다. 그 첫 번째는 두려움입니다. เพราะอิสราเอลเห็นปัญหานั้นใหญ่กว่าประชา 이스라엘 백성들이 접하는 많은 문제들은 그 문제가 하나님보다 더 커 보이기 때문입니다. เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า 그리고 두 번째 문제는 이 이스라엘 백성들이 주님 앞에 하나님 앞에 순종하지 않기 때문입니다. เพราะเขาไม่ไว้วางใจพระเจ้า 하나님 신뢰하지 않기 때문입니다. เพราะเขาบ่นต่อพระเจ้า 그리고 더불어서 하나님 앞에 불평과 불만으로 자기의 말로 하나님의 가치를 깎아내렸기 때문입니다.
เราคิดดูว่าชีวิตเราวันนี้3 ปีผ่านไป5 ปีผ่านไป10 ปีผ่านไปไม่เกิดอะไรขึ้น 우리 삶 가운데 돌아보시면 3년이 지나고 5년이 지나고 10년이 지났는데 돌고 또 도는 그런 인생이라면 우리 삶 가운데 분명한 원인을 파악해야만 할 것입니다. แต่วันนี้ไม่ใช่ 오늘 우리 삶은 원리가 또 돌고 돌지 않을 것입니다. เราจะข้ามกำแพงเยริโคเราจะพังกำแพงเยริโคให้เสร็จภายใน7 วันเราจะข้ามติดตุรกันดารให้ได้ภายใน11 วัน 오늘 이 밤에 우리가 비는 모든 강한 여리고 성벽은 무너질지어다. 오늘 이 밤에 우리가 통과한 광야를 11일 만에 돌파할지어다. ผมเคยเห็นสมาชิกของผมคริสตจักรในคริสตจักรของผมคนหนึ่งเขามาทุกสัปดาห์ 저희 교회에 아주 신사성도하는 분이 있었습니다. 매주 신사교 교회 예배에 나옵니다. เขามานั่งจะนั่งแถวหน้าประมาณแถวที่ 그 교회 한 두 번째 앞에서 두 번째 줄에 꼭 이렇게 앉아서 예배를 성실하게 드립니다. 2เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ทำธุรกิจเยอะแยะมากมาย 그분은 웬만한 그런 큰 사업을 하는 분이었어요. เขาไม่เคยรับใช้อะไรในคริสตจักร 그리고 그냥 사업에 몰두하다 보니까 그냥 교회 예배만 출석을 했지 그 교회에서 주님을 섬기거나 혹은 다른 봉사를 하거나 그런 적은 없었습니다. เมื่อผมท้าทายให้เขามารับใช้เขาบอกเขารับใช้ 그래서 그 형제에게 형제 그래도 우리가 주님을 섬기는데 이제 사업도 중요하지만 주님 앞에 좀 열심히 주님을 섬기는 게 어때? 하고 기도 좀 했어요. เพราะว่างานที่ผมบอกให้เขารับใช้นั้นนะเขาบอกว่ามันเป็นงานที่เล็กเกินไป 근데 그분이 이런 거 안 한다고. 왜냐하면 교회에서 섬기는 일은 자기의 눈에 볼 때 너무 하찮은 일인데 나같이 이렇게 유능한 기업인이 어떻게 이렇게 하찮은 일을 할 수가 있겠냐고. 그래서 교회 봉사 안 하겠다고 한 거예요. เขาบอกว่าพระเจ้าเอางานเล็กๆให้คนอื่นทำเถอะเขาถ้าไม่ใช่งานใหญ่เขาไม่ท 만약에 이런 일 필요한 사람들이 있으면 나같이 이렇게 좀 유능한 사람이 아니라 다른 평범한 사람 시키시면 될 거라고 그렇게 얘기합니다. ำเขาไม่รับใช้อะไรหลังจากที่ท้าทายเขาก็ไม่รับใช้อะไร 그렇게 형제에게 도전을 했지만 형제는 여전히 그 봉사는 그 둘째고 그냥 열심히 자기 사업을 했어요. 3 ปีผ่านไป5 ปีผ่านไปชีวิตของเขาไม่มีอะไรดีขึ้นเลย 3년이 지나고 5년이 지나고 그 형제의 사업이 그렇게 많이 부흥하지는 못했습니다. 그냥 고작고작 그만하는 기업이었어요. ธุรกิจเขาก็แย่ลงการงานเขาก็น้อยลงและทุกอย่างก็แย่ลงดูตกต่ำ 그리고 시간이 지날수록 이상하게 이 형제가 기업을 잘 운영하던 그 형제가 뭐 부도가 나기도 하고 계속해서 아주 어려운 시험에 빠지게 되었습니다. เขาไม่ยอมออกจากถิ่นทุรกันดารและเขายังคงต้องเดินวนอยู่ในถิ่นทุรกันดารแบบนั้น 그래서 좀 전에 제가 말씀드렸던 인생의 광야 가운데 그는 돌고 또 도는 그런 삶을 여전히 살고 있었던 것입니다. วันนี้ไปดูว่า3 สาเหตุหลักที่ทำให้อิสราเอลต้องเจอปัญหา 자, 그렇다면 오늘 이 밤에 만약에 그런 동일한 문제 가운데 있는 성도님들이 있다면 오늘 말씀에 잘 귀를 기울이시길 바랍니다. 조금 전에 제가 말씀드렸죠. 이 중요한 이유, 우리가 광야를 헤매고 있는 중요한 이유는 3가지 이유가 있다고 했어요. ปัญหาที่1คือความกลัวไม่กล้าที่จะก้าวออกไป 첫 번째는 발을 내딜 수 있는 용기가 부족한 두려움을 가지고 있다는 것입니다. ปัญหาที่2คือหัวใจที่ไม่เชื่อฟัง 두 번째는 우리의 심령이 주님의 말씀에 순종하지 못하고 있다는 것입니다. ปัญหาที่3คือวาจาของเขานั้นเป็นเหตุให้เขามีปัญหา 세 번째는 불평하는 그들의 마음입니다. ไปดูประการที่1ว่าความกลัวที่ไม่กล้าก้าวออกไปนั่นคืออะไร 자, 그렇다면 한 가지 행하듯이 우리가 자세하게 좀 볼 수 있기를 바랍니다. 첫 번째, 두려워하는 마음. 이런 마음은 어떤 마음일까요? เมื่อสักครู่เราได้อ่านผู้คนสอบแนมได้กลับมาว่าคนเหล่านั้นตัวใหญ่และสูงกำแพงเมืองก็สูง 가나안 땅에 들어가기 전에 이제 정탐꾼을 보냈어요. 그래서 그 땅의 사람들이 어떠냐 그랬더니
그리고 그 지역의 사람들은 너무나 키가 크고 장대해서 정말 우리가 도저히 감당할 수 있는 그런 사람들이 아닙니다. ตัวพวกเขาก็สูงใหญ่กว่าพวกเราสู้เขาไม่ได้ 우리가 너무나 크기 때문에 우리는 그들에 비하면 메뚜기 같습니다. เขาเห็นปัญหาเกิดขึ้นเขาเห็นปัญหานั้นมันใหญ่กว่าพระเจ้าในตัวของเขา 그들이 보고 있는 그 눈에 비친 문제가 하나님보다 그 문제가 더 컸던 거예요. เขาบอกว่าคนในเมืองนั้นเป็นคนอานาถเป็นมนุษย์กินคนด้วย 그 안악자손들 그리고 그 안악자손들 얼마나 무서운 족족들인지 인육을 먹는 그런 사람들일지도 모르는 그런 두려움 가운데 있었습니다. ความกลัวทำให้ใจเขามันฝ่อลง 그래서 그들의 두려움, 그 상대에 대한 그런 문제들에 대한 두려움이 그들의 마음을 아주 더 조그맣게 만들어 버립니다. เมื่อใจฝ่อลงพระเจ้าก็เล็กลงปัญหาก็ใหญ่ขึ้น 그들의 심령이 주님 앞에서 더 열악해지고 더 나약해질수록 하나님을 보는 눈이 없어요. 그냥 문제가 너무나 크기 때문에 하나님을 보이지 않는 것입니다. เขาพูดแต่เรื่องของปัญหาเขาพูดแต่เรื่องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 그래서 그들의 눈에 비치는 것은 문제뿐이고 그래서 할 수 없어 나는 여기서 내 인생은 끝이야 이렇게 고백하기도 합니다. เขาไม่พูดถึงเรื่องฤทธิ์ของพระเจ้าต่อไป 하나님의 능력은 그들의 안중에 없습니다. 그들에게 보이는 것은 인생의 문제밖에 없다는 거예요. เขาไม่พูดถึงพระเจ้าเขาไม่พูดถึงสิ่งที่จะทำต่อเขาเห็นว่ากำแพงที่สูงขวางกันนั้นคืออุปสรรคในชีวิตของเขา 하나님께서 허락하신 이 여리고라는 그 성이 그들에게는 문제로밖에 보이지 않는 거예요. 이것이 하나님께서 예비하신 축복의 과정이라는 것을 모르고 있었던 것입니다. พระคัมภีร์ในกาลวิถีบทที่13ข้อ31ได้พูดถึงเรื่องนี้ 민수기 13장 31절은 이 말씀을 이렇게 말하였습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 그와 함께 올라갔던 사람들은 가로되 우리는 이미 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리가 가리라. ทั้งที่มีหลักฐานว่าพวกเขาได้ไปเห็นแผ่นดินนั้นแล้วเป็นแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์องุ่นที่เขาได้มานั้นเขาต้องใช้ถึง2 คนหาร 사실 하나님께서 허락한 이 가나안 땅의 놀라운 축복이라는 것은 거기에 나오는 열매들, 특별히 이 포도 열매를 그 장정 2사람이 이렇게 메고 갈 정도로 정말 풍성한 그런 곳이었어요. ดินแดนที่เข้าไปนั้นเป็นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเขามองไม่เห็นสิ่งนี้ 하나님께서 약속하신 그 땅은 얼마나 풍요로운 땅이었는데 그 이스라엘 백성들 가운데는 그들의 눈에 이런 축복이 보이지 않았던 것입니다. เขามองเห็นแต่ว่าตัวเขาเป็นตั๊กแตน 그들의 눈에 보였던 자신의 모습은 메뚜기 같은 모습밖에는 보이지 않았던 것입니다. สังเกตให้ดีคนอานาถไม่ได้มองพวกเขาว่าเป็นตั๊กแตนเลย 사랑하는 여러분 보십시오. 이스라엘 백성들이 이 가나안 백성들을 안악자손 앞에서 정말 메뚜기 같은 것입니까? แต่ตัวเขาเองกลับมองตัวเขาเป็นตั๊กแตน 그런데 자기 자신에 대한 자존감이 다 떨어져 버리니까 자기 자신을 볼 때 메뚜기와 같다라고 그렇게 자기를 비하하게 됩니다. ความกลัวทำให้พวกเขาไม่กล้าทำอะไรอีก 이 상대를 향한 그런 두려움이 우리의 자신을 너무나 작게 만들어 버리는 것입니다. เวลานี้หลายคนที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเราไม่กล้ารับใช้ 사랑하는 여러분, 우리의 교회 가운데 정말 하나님의 영광을 보지 못하는 사람들은 정말 교회에서 주님을 섬기고자 하는 그런 마음조차 생기지 않습니다. เรากลัวที่จะถวาย 그리고 우리는 교회 오되 정말 주님 앞에 정말 주님의 영광을 보지 못한다면 그러면 우리가 헌금하는 것도 두려워요. เรากลัวที่จะประกาศ 우리가 전도하는 것도 두렵고요. ผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าเป็นชีวิตส่วนตัวที่เคยเกิดขึ้น 제 개인적인 이야기를 좀 나누고 싶은데요. ผมก็มีความกลัว 사실 이렇게 등치가 좋은 우리 목사님 자신도 ตอนนั้นเขาเป็นศิษยาภิบาลใหม่ 두려움이 있었어요. 초창기에 이제 담임 목회를 하기 시작을 할 때 ๆความจริงผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่กลัวผีนะ 사실은 제가 이렇게 보여도 그
굉장히 귀신을 무서워해요. แต่ผมเป็นศิษยาภิบาลใหม่ๆก็จะไปบอกว่ากูผิดไม่ได้ 초창기에 담임 목회를 딱 시작을 했는데 나는 귀신을 두려워합니다. 이렇게 말할 수 없잖아요. 그죠? แต่ในจริงๆบอกว่ากลัวจริงๆนะว่าเป็นศิษยาไม่กลัวแต่กลัวที่จะไปขับผีนี่แหละ 그런데 지금 정말로 이제 귀신이 쫓고 막 그래야 되는 능력을 행사해야 되는 그런 담임 목회자인데 나는 귀신을 두려워합니다 할 수 없잖아요. 그러니까 그 마음을 싹 감추고 있었어요. แล้ววันนั้นก็เกิดเรื่องจนได้ เพราะว่าจะมีพิธีบัพติศมาคือจุ่มน้ 하루는 우리 성도들 침례식이 있었습니다. ำแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะมาบัพติศมา 어떤 한 여성도가 와서 침례를 받게 됐는데요. แล้วผมก็สังเกตเห็นเขาเดินมาเขามีอาการแปลก 그 여성이 침례받으러 오는 그런 모습이 조금 이상했어요. 조금이 아니라 많이 이상했던 것 같아요. 좀 이상하게 걸으면서 오는 거예요. ๆยังไม่ทันลงบ่อบัพติศมาเลยเขาก็เดินออก 이렇게 침례탕이 이렇게 있는데 침례탕까지 이렇게 다 오지 못했는데 이 사람이 걷는 모습이 이상하고 조금 전에 그런 인상을 이렇게 สมาชิกได้บอกว่าคนนี้ผีเข้าผีเข้า 근데 주변에 어떤 사람들이 귀신 들린 사람이에요. 귀신 들렸어요. 막 그러는 거예요. ตอนนั้นผมเป็นศิษย์บ้านใหม่ 저기 담임 목회 초창기예요. 근데 담임 목사인데 뭐 귀신 들린 여자가 막 걸어나오고 있는데 어떻게 해야 됩니까? ผมโกรธจริงๆนะ 마음속에 깊은 두려움이 있었습니다. สมาชิกบอกว่าอาจารย์ไปขับผีเลยอาจารย์ขับผี 그 다른 성도가 와서 이 여자 귀신 들린 여자인데 이제 당장 귀신을 내쫓아야 돼. 그 목사님 아닙니까? 빨리 내쫓으세요. ผมก็เดินไปกับข่าวสาร 그래서 성도가 막 달아들으니까 막 덜덜덜 떨면서 그 앞에 이렇게 갔습니다. แต่ผมก็บอกว่าพระเจ้าอยู่ด้วยเลยไม่ต้องกลัวดีกว่าต้องกล้าหาญเราเป็นศิษยาบาลต้องกล้าหาญ 근데 이렇게 두려운 마음으로 딱 가는데 하나님 나와 함께 하시지. 내가 목회자이기 이전에 나는 하나님의 사람이야. 두려울 필요가 없어. 하나님과 함께 하셔. 그런 마음이 있어요. ผมก็ยกมือขึ้นอธิษฐานขาก็สั่น 그 손을 들어서 그 귀신을 내쫓기 위해서 막 기도하는데 다리를 떨고 있었지만 그러나 기도했습니다. ผมมองว่ามือไปผมเห็นพอวางมือไปเขาเหมือนฟองน้ำที่ถูกไฟไหม้ฝุ่นวางมือตัวนี้ฝุ่น 그 손을 이렇게 딱 들고 기도했는데 뭔가 입에서 거품 물면서 훅 하고 그 다음에 두 번째 또 훅 하고 쓰러지는 거예요. ผมได้ใจใหญ่เลยผมเอาเนี่ยวางเยอะๆเลยวางเยอะๆเลย 그래서 여기도 손 얹고 여기도 손 얹고 여기도 손 얹고 막 그렇게 기도했어요. ฟองน้ำที่ประคองๆเลยยุบหมดเลย 그렇죠. 이렇게 거품 묻는 것을 전부 다 기도하면서 그 사라지는 모습을 보게 되었습니다. แล้วปรากฏว่าผีก็ออกไป 놀라운 사실은요. 그 귀신을 두려워하는 이 사람을 통해서 하나님의 능력으로 귀신이 쫓아갔습니다. เมื่อผมกลัวพระเจ้าก็ไม่หยุดด้วย 제가 두려워할 때 하나님은 여전히 나와 함께 하십니다. 그 두려움 때문에 함께 계시는 하나님을 잊어버렸어요. แต่เมื่อผมกล้าพระเจ้าก็ช่วยด้วยทันที 그런데 손을 들어 하나님의 능력 가운데 하나님의 함께 계심을 선포할 때 두려움이 없어져 버렸어요. ตั้งแต่นั้นมาผมไม่กลัวผีเลยผมก็ขับผีตลอดเลย 그때부터 지금까지 귀신 두려워하지 않습니다. ใครบอกว่ามีผีเข้ามา 손으로 기도할 때마다 귀신들이 쫓아갑니다. ใครบอกมีผีเข้ามาหาอาจารย์ขับผีตลอดเลย 그래서 성도들이 이제 귀신 들린 사람들이 있으면 자꾸 저한테 내려와요. 근데 그때마다 하나님의 능력으로 귀신을 쫓아낼 수 있었어요. แล้วตั้งแต่นั้นมาไม่มีผีตัวไหนสู้พระเยซูได้เลย 그래서 그때부터 한 것은 그 어떤 귀신도 예수를 이길 수 있는 귀신은 없습니다. ความกลัวเป็นอุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าจริงๆเลย 우리의 마음 가운데 솟아나는 두려움 하나님 앞에 주님을 섬길 때 정말 큰 장애물이 아닐 수 없습니다.
ความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้า 그 두려움이 우리의 마음을 차지하게 되면 하나님의 임재가 사라집니다. ความกลัวมาจากมารซาตาน 두려움은 사탄으로부터 오는 것입니다. ประการที่สอง 두 번째 이유는요. หัวใจที่ไม่เชื่อฟัง 우리의 심령이 주님을 순종하지 않는다는 것입니다. ในบรรดาคนที่ไปสอนแล้ว12 คนมีแค่2 คนเท่านั้นคือโยชูวาและคาเลบ 정탐꾼 12명 가운데 2명만 하나님의 시선으로 하나님의 마음을 볼 수가 있었습니다. โยชูวาและคาเลบเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้า 여호수아와 갈렙 두 사람은 하나님의 말씀에 순종하고자 하는 마음이 있었습니다. เขาเห็นกำแพงใหญ่เหมือนกันเขาเห็นคนตัวยักษ์เหมือนกัน 이 두 사람이 눈에 보였던 그런 거대한 여리고 성벽 그리고 그 거대한 안악 자손들을 그들이 눈에 동일하게 볼 수 있었습니다. แต่เขาเดินด้วยความเชื่อฟัง 그러나 이 두 사람은 하나님을 향한 믿음으로 걸었습니다. 10 คนก็เดินในแผ่นดินเดียวกันกับเขาแต่10 คนนั้นกลัว 그 10명 그 여호수아 갈렙을 제외한 10명이 같이 그런 정탐을 했었지만 그 10명은 두려워했어요. 그러나 이 하나님의 사람 두 사람은 주님께 순종하고자 하는 그런 마음으로 걸었습니다. แต่ไม่ยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้า 그 정말 문제 있는 이 10명의 그 정탐꾼들은 하나님의 말씀에 순종하고자 하는 마음이 없었다라는 것입니다. คนอื่นเห็นกำแพงแต่โยชูวาและคาเลบเห็นพระเจ้าอยู่บนกำแพงนั้น 그 많은 사람들의 눈에 보이는 그런 여리고 성벽이 있었지만 그러나 여호수아와 갈렙의 눈에는 그 성벽 위에 계시는 하나님의 능력을 보았습니다. คนอื่นเห็นคนยักษ์แต่โยชูวาและคาเลบเห็นคนยักษ์เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นเหมือนขนมหวาน 많은 사람들이 정말 안악자손과 같은 거대한 족속들을 대적들을 눈으로 보았지만 그러나 여호수아와 갈렙은 그 안악자손과 같은 것이 그들의 눈에는 마치 떡처럼 보였습니다. นี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่เชื่อฟังและคนที่ไม่เชื่อฟัง 이것이 바로 순종하는 자와 순종하지 않는 자의 차이점이라는 것입니다. เรื่องการเชื่อฟังนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้า 그 하나님의 눈에 볼 때 우리가 주님의 뜻에 순종하느냐 그렇지 않느냐라는 것은 매우 중요한 일입니다. พระเจ้าให้ความสำคัญกับการเชื่อฟังมากที่สุด 하나님께서 우리 그리스도들 가운데 정말 우리가 주님의 뜻에 순종하는지 그렇게 시험하기로 원하십니다. ผมขอบคุณพระเจ้าที่ที่จักรนี้เป็นที่จักรแห่งการเชื่อฟังทั้งเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังศิษยาภิบาลของท่าน 너무나 감사한 것은 이 세계로 금란교회에 와서 우리의 눈으로 볼 수 있었던 것은 모든 성도들이 하나님의 뜻에 순종하고 또 목회자의 뜻에 순종하는 그러한 소중한 성도들이라는 것을 발견하게 되었습니다. ไปดูสิ่งหนึ่งนะครับว่านะครับใน1 ซามูเอลบทที่15ข้อ22พระเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้ 15장 22절을 보시면 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 사무엘이 여호와와 그 목소리 순종하는 것을 좋아하시는 같이 좋아하시는 순종이 세상으로 드리는 것이 나으니 아멘. เราอาจจะมาคริสตจักรทุกวันอาทิตย์เราอาจจะมาอธิษฐานทุกครั้ง 우리 매주일 와서 예배를 드릴 뿐만 아니라 또 기도회 때 와서 또 기도하고 그런 성도들입니다. หรืออาจจะทำกิจกรรมทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟัง 그리고 우리 교회 많은 프로그램에 참여해서 함께 액티브하게 이런 프로그램에 참여하는 사람들일 수도 있어요. สิ่งที่เราไม่เชื่อฟังนั้นพระเจ้าก็จะให้เราวนอยู่ในถิ่นทุรกันดารต่อไป 그러나 우리 마음이 주님의 뜻에 순종하기를 원치 않는다면 마치 이스라엘 백성들이 광야 가운데서 40년을 돌고 또 돌아왔던 모습과 동일한 것입니다. เพราะว่าแม้ท่านจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังท่านก็จะคงเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารเหมือนเดิม 우리가 모든 일을 열심히 감당한다 할지라도 하나님의 뜻에 순종하고자 하는 마음이 없다면 하나님의 뜻에 합당하지 못한 것입니다. การเชื่อฟังไม่ได้วัดอยู่ที่ความมากของงานที่เรามาทำในคริสตจักร 그
그 하나님께 순종한다라는 것은 우리가 하나님 앞에서 어떤 일들을 많이 하느냐 적게 하느냐 그런 양에 달려있는 문제가 아닙니다. ไม่คิดว่าการที่คุณทำมากฉันทำมากกว่าคุณฉันต้องทำมากกว่าคุณไม่ได้วัดที่ตรงนั้น 이 형제가 정말 주님 성기를 2시간 했다면 나는 4시간 해야지. 그러면 내가 정말 하나님 앞에 큰 상급을 받을 거야. 그렇게 생각하는 것이 아닙니다. แต่ว่าการที่จะก้าวออกไปตามที่พระเจ้าสั่งให้เราท 주님께서 말씀하신 것이라면 우리가 동의하지 못한다 할지라도 순종하고자 하는 마음으로 발을 내딛는 용기가 필요합니다. ำแม้เราจะไม่เข้าใจแม้เราจะดูแล้วมันไม่มีเหตุผล 우리에게 어떤 이유도 없고 우리에게 어떤 그런 동기가 없다 할지라도 주께서 말씀하신다면 우리의 마음이 그 말씀 앞에 100% 동의해야만 합니다. แม้เราจะกลัวแม้เราจะไม่เห็นหนทาง 우리의 인생에 어떤 새로운 길이 보이지 않는 그런 위기의 상황 가운데서도 주께서 말씀하셨다면 우리는 믿음으로 순종의 걸음을 내디뎌야 할 것입니다. แต่พระเจ้าให้เราต้องเชื่อฟัง 주께서 우리가 앞에 말씀하십니까? 사랑하는 종들이여 주의 말씀에 순종할지어다. ประการที่สาม 자, 세 번째 문제는요. สาเหตุก็คือเพราะว่าวาจาของพวกเขา 그 이스라엘 백성들 가운데 있었던 말의 문제입니다. สาเหตุที่ทำให้อิสราเอลต้องวนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปีว่าเพราะว่าคำพูดของเขา 40년 동안 돌고 또 돌았던 이스라엘 백성들의 입술에서 나왔던 그 말들이 어떤 말이었습니까? คำพูดของเขาเองนั่นแหละคือเขาบ่นเขาด่าเขาต่อว่าพระเจ้า 그들이 불평하고 하나님을 원망하고 또 하나님 앞에 또 이렇게 요구하는 그런 그들의 그 말들이 이 광야를 들어가게 하는 그런 문이 되었다는 것입니다. คำบ่นคำต่อว่าในกลุ่มพวกเขาทำให้พวกเขาเองก็เกิดความท้อแท้ 이렇게 우리의 말이 불평을 쏟아놓기 시작하면 우리의 삶 속에서는 지속적으로 절망 가운데 빠져드는 그런 허무함이 생겨지게 됩니다. เขาบ่นว่าพระเจ้าให้เขามาตายในที่เดียวนี้พระเจ้าชังเขาพระเจ้าเกลียดเขา 하나님께서 이렇게 광야 가운데 불러주신 것은 정말 우리를 여기서 굶어 죽게 할 것인가 그렇게 말하는 사람들도 있었어요. พระเจ้าพาเขาออกมาจากอียิปต์เพื่อจะให้เขาไปตายในถิ่นทุรกันดารให้เขาตายในมือของคนอามูไรเขาบ่นอย่างนี้ตลอด 이 애국 땅에서 그렇게 훌륭하게 살았었는데 이제는 광야에서 하나님이 아마 우리를 여기서 죽이실 것 같다 이렇게 말하는 사람도 있었어요. แม้พระเจ้าจะนำเขาออกมาจากการเป็นทาสแม้พระเจ้าจะให้เห็นทะเลแดงที่แหวกออกแม้พระเจ้าจะช่วยเขาในทุกๆการอัศจรรย์ 정말 이스라엘 백성들이 애국에서 나와서 그들의 눈에 보았던 놀라운 기적들이 있었죠. 홍해가 가가지고 요단이 가가지고 그 다음에 하늘에서 만나가 주어지고 이런 놀라운 기적들이 있음에도 불구하고 그들의 입술의 불평은 사라지지 않았습니다. ทรงประทานมานาให้หล่นมาจากท้องฟ้า 하나님께서 만나를 내려주셨습니다. ทรงประทานลมคุ้มให้เข้ามาจับกินที่ข้างในค่าย 하나님께서 불기둥과 구름기둥으로 인도해 주셨습니다. แต่เขาก็บ่นต่อพระเจ้า 그런데 이런 놀라운 증거가 있었음에도 불구하고 그들의 입술 가운데 붙어 있었던 불평이 사라지지 않았어요. เขาบ่นเรื่องอาหารเขาบ่นเรื่องน้ำเขาบ่นเรื่องผู้นำเขาบ่นถึงสมาชิกสภาพชีวิตที่เขาไม่มีอะไรที่ดีเลย 그들의 불평은 음식에도 있었고 그들의 지도자에 대해서도 있었고 그들의 의복에 대해서도 있었고 그들의 삶의 환경에 대해서도 그렇고 그 다음에 어떤 조직적인 그런 모든 문제에 대해서 그들의 눈에 보이는 모든 것들이 다 불평거리였어요. เขาลืมพระคุณของพระเจ้า 하나님의 은혜를 잊어버린 백성들 가운데 여전히 그 입술에 불평이 살아있는 것입니다. ถ้าเป็นในชีวิตปัจจุบันนี้หลายคนยังบ่นต่อพระเจ้าทั้งที่ยังไม่เคยได้อดอาหารเลย 우리의 삶 속에 우리는 한 끼도 굶지 않는 그런 삶임에도 불구하고 왜 하나님을 향해서 불평하고 있는 것일까요? วันนี้หลายคนยังบ่นต่อพระเจ้าทั้งที่ไม่ได้ต้องอยู่ในทะเลทรายที่ร้อนถึง50 องศาเลย 우리의 삶 속에 우리의 삶은 그
그런 50도가 넘는 광야에 있는 것도 아닌데 왜 우리 입술 가운데는 여전히 불평이 남아있는 것일까요? วันนี้ยังบ่นต่อพระเจ้าว่าฉันไม่มีความสุขเลย 하나님께 불평하면서 야, 난 정말 너무 불행한 사람이야. 왜 그렇게 말하고 있죠? เวลานี้หลายคนเหมือนในถิ่นทุรกันดารคือลืมเรื่องพระคุณของพระเจ้า 많은 사람들이 이런 인생의 광야에서 헤매는 이유 가운데 하나는 하나님의 은혜를 잊어버렸기 때문입니다. ผมอยากจะพูดถึงคำนินทาของมีเรียมที่เป็นพี่สาวของโมเสส 모세의 그 언니였던 미리암이 어떤 불평을 했었는지 말씀드리고 싶습니다. เขาพูดติดโมเสสเรื่องภรรยาหญิงชาวครูซที่เป็นภรรยาของโมเสส 그 모세가 거느리고 있었던 그 부인에 대해서 미리암이 불평을 가지고 있었어요. เขาพูดติดว่าโมเสสนั้นไม่ควรมีภรรยาเป็นหญิงชาวครูซ 모세에게 부인이 그 구스 여인을 얻게 되는 것 이것은 하나님 삭당하지 않은 것이라고 생각을 했습니다. และสิ่งที่เขาบ่นนั้นทำให้พระเจ้าต้องลงโทษมิเรียม 그래서 이렇게 불평하고 있었던 미리암에 대해서 하나님은 그 미리암의 불평이 답답하지 못했습니다. มิเรียมต้องเป็นโรคเรื้อน 그래서 미리암은 이 문둥병에 걸리게 되었죠. แล้วพระเจ้าก็ลงโทษมิเรียมให้ไปอยู่นอกค่ายถึง7 วัน 그래서 미리암이 문둥병 걸렸을 뿐만 아니라 그들의 그 삶의 공동체에서 7일 동안 쫓겨나는 그런 일이 있었습니다. และทำให้กองทัพอิสราเอลที่ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะต้องรอมิเรียมอยู่ถึง7 วัน 그래서 7일 동안 그 이스라엘 백성들이 앞으로 전진하는 것에 대한 그런 방해가 되었습니다. คน1 คนที่ไปพูดเรื่องนี้ทำให้ทั้งกองทัพอิสราเอลต้องเสียเวลาตั้ง7 วัน 한 사람이 그들의 입술을 통해서 불평하는 그런 일들로 말미암아 전체 이스라엘 백성들의 전진이 7일 동안이나 지연되었던 것입니다. หลัง7 วันมิเรียมถึงหายกองทัพอิสราเอลถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ 그래서 7일이 지나고 난 이후에 이제 이스라엘 백성들이 다시 또 전진할 수가 있었습니다. สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคำบ่นจากปากของคนอิสราเอลในเวลานั้น 정말 우리의 공동체 가운데 너무나 우리가 경계해야 할 것은 우리의 입술 가운데 있는 우리의 불평하는 말들입니다. เขาบ่นว่าอยากตายเขาบ่นว่าอยากตาย 많은 사람들은 불평하면서 이렇게 불평을 해요. 그 태국말하고 한국말하고 똑같아요. 죽겠다. 죽겠다. และพระเจ้าว่าให้ที่เขาตายในต่างนั้น 그 태국말은 오이 따이 그러거든요. 근데 한국말은 죽겠다. 그런 사람들 정말 죽어버릴 거예요. เขาก็ต้องตายในถิ่นทุรกันดารจริง 그런 사람들은 정말 광야 가운데서 죽게 될 겁니다. ๆเพราะคำพูดของเขา 왜냐하면 그들의 입술이 그렇게 불평했기 때문이에요. สุภาษิตบทที่18 ข้อ 21 잠언 18장 21절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 죽고서 간 것이 화의 검색에 아멘. จงเปลี่ยนคำบ่นให้เป็นคำขอบคุณพระเจ้า 우리의 불평의 면에서 하나님을 향한 감사가 되기를 바랍니다. จงเปลี่ยนคำว่าฉันทำไม่ได้ให้เป็นว่าพระเจ้าทำได้ 나는 할 수 없어라는 말이 주님께서 하십니다. 변화를 주시기 바랍니다. ในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ถ้าพระเจ้าทำให้ในชีวิตของเรา 우리의 삶 속에 나는 불가능해 하는 말이 있다면 하나님 은혜 안에서 하나님이 모든 것을 가능케 하십니다. 이렇게 변화를 주시기 바랍니다. ให้เราปรบมือให้พระเจ้าเลย 하나님께 영광의 박수를 드립니다. สิ่งที่สวยงามที่สุดในเรื่องวันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแม้ว่าอิสราเอลจะดื้อแสนดื้อ 오늘 이 밤에 정말 가장 아름다운 모습 중에 하나는 정말 불평하고 하나님 앞에 거역하는 백성들 앞에서 우리 하나님은 신실하셨다는 것입니다. แม้จะเดินในถิ่นทุรกันดารนานแค่ไหนยาวนานแค่ไหนพระเจ้าก็ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิม 40년 동안 헤매고 돌고 또 도는 그런 광야의 인생 가운데도 하나님께서는 영원히 신실하게 주의 백성들을 붙들어 주셨다는 것입니다. พระเจ้าสัตย์ซื่อที่จะ
จะรักพวกเขา 하나님의 신실하심이 그들의 삶을 끝까지 인도해 주셨습니다. ไปดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 8 ข้อที่ 우리 신명기 8장 4절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 않고 내 발이 부르지 않았느니라. คน2 ล้านคนเดินในถิ่นทุรกันดาร40 ปีเสื้อผ้าไม่ขาดรองเท้าก็ไม่บิดเท้าก็ไม่บวม 자, 40년 동안 200만 명이 되는 이스라엘 백성들이 또 걷고 또 걸었어요. 광야에서. 그런데 그들의 의복이 헤어지지 않았고 그들의 발이 붓지도 않았고 그들의 먹을 것이 떨어지지 않았다는 것입니다. 하나님의 신실하심을 찬양합니다. พระเจ้าไม่เคยให้อาหารหรือน้ำขาดแคลนจากพวกเขาเลยแม้แต่วันเดียว 하나님께서 베푸시는 하늘의 양식은 그들의 삶 속에 40년 동안 단 하루도 끊이지 않았습니다. ตลอด40 ปีพระเจ้าให้มานาตกมาถึงพวกเขาทุกวัน 우리 하나님께서 하늘의 양식으로 그들을 먹이시고 입히셨습니다. ตลอด40 ปีพระเจ้าให้นกฮูกบินมาที่ค่ายเขาให้เขาจับกินเป็นอาหาร 40년 동안 이들의 공동체 가운데 우리 하나님께서 베푸시는 은혜는 너무나 놀랍고 놀라운 것이었습니다. มีน้ำไหลออกจากศิลาให้พวกเขาได้ดื่ม 그 반석에서 물이 나오게 하셨고 그 생수로 그들의 목을 축이게 하셨습니다. เหมือนชีวิตของเราทุกวันนี้ที่เรายังอยู่ได้เพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงดู 마치 우리의 삶 가운데 오늘 우리가 하나님의 풍요를 경험하는 것과 동일하게 우리는 비록 광야에 있지만 하나님의 신실하심은 우리의 삶 가운데 전혀 변함이 없습니다. แม้พวกเราจะต้องให้พระเจ้ารอแค่ไหนดื้อแค่ไหนพระเจ้าก็จะรักพวกเราอยู่ตลอด 하나님을 향해서 얼만큼 우리의 삶이 정말 하나님을 거역하고 배반한다 할지라도 하나님의 신실하심은 여전히 우리의 거룩 가운데 함께 계십니다. แล้ววันนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยน40 ปีให้เป็นแค่11 วัน 자, 그렇다면 오늘 여러분들에게 도전할 것이 있습니다. 여러분들은 40년을 걷겠습니까? 아니면 열 하루 동안만 걷겠습니까? วันนี้ท่านยังมีลมหายใจอยู่วันนี้ท่านยังอธิษฐานได้อยู่ 오늘 이렇게 기도할 수 있고 오늘 이렇게 하나님의 신실함을 바라볼 수 있는 믿음이 있다면 ท่านยังสามารถตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณได้อยู่ 하나님 앞에서 감사로 제사를 드릴 수만 있다면 โดยเฉพาะมีข้อนี้ที่ผมชอบมากๆเลยในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 31 ข้อที่ 신명기 8 31장 8절의 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 여호와 그가 내 앞서에 가시고 너와 함께하사 너를 떠나게 하시고 버리게 하시니 너는 두려워 마라 놀라지 마라. ไม่ใช่เพราะว่าถิ่นทุรกันดารมันกว้างเกินไปที่ทำให้อิสราเอลต้องเดินดาวนานขนาดนั้น 하나님께서 허락하신 광야가 너무나 멀고 긴 길이 아닙니다. ไม่ใช่กำแพงเยริโคที่สูงเกินไปที่ขวางกั้นพวกเขาอยู่ 하나님께서 허락하신 우리의 문제가 너무나 높고 너무나 깊은 것이 아닙니다. แต่เพราะว่ามี30ที่อยู่ในใจพวกเรา 우리의 삶 속에 있는 세 가지 문제가 이 뽑혀지기만 한다면 우리는 얼마든지 이 광야를 열 하루 만에 돌파할 수 있습니다. ความกลัวที่ไม่กล้าก้าวออกไป 우리의 마음 가운데 있는 두려움, 하나님 앞에 믿음으로 발을 내딛지 못한 그 두려움을 여러분들이 오늘 정말 다 없애기 바랍니다. หัวใจที่ไม่ยอมเชื่อฟัง 하나님 앞에 순종하고자 하는 그런 마음, 그런 마음을 오늘 이 밤에 여러분들이 깊이 간직하실 수 있기를 바랍니다. วาจาที่เต็มไปด้วยการบ่น 우리의 입술에 있는 모든 불평을 오늘 이 밤에 다 내버리시기 바랍니다. กำแพงเยริโคในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินไม่ปัญหาเรื่องสุขภาพหรือการงานหรือหนี้สิน 이렇게 된다면 오늘 이 밤에 여러분 앞에 있었던 여러분의 재정의 문제, 가정의 문제, 불화의 문제, 모든 직업의 문제, 모든 문제들이 오늘 이 밤에 여리고 기도해 오신 여러분 앞에서 다 무너져 내릴 것입니다. พังลงมันจะพังลงไม่ได้กำลังด้วยกำลังของเราแต่ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าและก้าวเดินออกไป 이렇게 여리고 성이 무너져 내리게 되는 오늘 이 밤에
밤에 놀라운 기적은 우리의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 하나님의 놀라운 기적이 그런 놀라운 일들을 가능케 하실 것을 믿습니다. ฟังเสียงของพระเจ้าแล้วก้าวเดินออกไป 하나님의 말씀을 들었다면 우리의 발을 내딛고 믿음으로 돌파하고 전진하시길 바랍니다. ทิ้งความกลัวเสียทิ้งความกลัวออกไป 우리의 모든 두려움을 다 내려놓고 ให้เรามีหัวใจที่เชื่อฟังมันโยชุดฟ้าและขาเล็ก 주님의 말씀에 순종하는 마음을 간직하고 ให้ปากเราเต็มไปด้วยคำอวยพร 우리의 모든 입술의 불평을 다 내려놓고 อย่าให้ชีวิตของเราต้องเดินในทิศธุรกันดารอีกต่อไปเลย 우리의 인생을 40년 동안 광야에서 헤매지 마시고 คำอธิษฐานของเราที่เยริโควันนี้จะต้องมีชัยชนะ 오늘 기도하는 이 여리고 기도회에 기도하는 여러분의 삶이 하나님 앞에 놀라운 승리를 가져가게 될 것입니다. ท่านจะต้องชนะคำอธิษฐานเยริโคในวันนี้ด้วยสิ่งที่ท่านกำลังจะทำอยู่ในวันนี้ 오늘 이 밤에 여러분들이 함께 주님 앞에서 목소리 높여 기도할 때에 ลุกขึ้น 여리가 하루 만에 돌파해야 되는 놀라운 영광이 있기를 주 이름으로 축원합니다. 일어나십시오. ก้าวออกไป 그리고 전진하십시오. เชื่อฟัง 순종하십시오. แม้จะไม่เข้าใจ 우리가 이해하지 못한다면 ให้พระเจ้านำหน้าของเรา 우리 주님이 우리 길을 인도하실 것입니다. แม้ปัญหาจะไม่ได้หมดไปในทันที 우리의 문제가 우리 앞에서 오늘 사라지지 않는다 할지라도 แม้โรคภัยจะไม่ได้หมดลงในทันที 우리 질병이 오늘 다 낫지 않는다 할지라도 แม้ความยากจนยังไม่ได้หมดไปในทันที 우리의 가난의 문제가 오늘 해결되지 않는다 할지라도 แต่คำอธิษฐานเยริโคในวันนี้จะเป็นเหมือนลูกธนูที่พุ่งไปข้างหน้าและพาเราผ่านดินตุรกันดารใน11 วันนั้นเอง 우리의 여리고 기도의 이 기도의 음성이 하늘에 들리고 우리의 기도의 음성으로 말미암아 우리 앞에 있는 이 광야가 열 하루 만에 돌파되어지기를 주의 이름으로 축원합니다. มันจะเป็นเหมือนเสียงโห่ที่ทำให้กำแพงเยริโคพังลงในวันที่ 7 오늘 이 밤에 하나님께서 우리에게 음성을 들려주십니다. 함성을 지를 때에 여리고 성벽이 무너지는 것처럼 우리 앞에 모든 문제가 무너져 내리는 것을 우리의 영광으로 보게 되는 이 밤이 될 줄 믿습니다. และในวันที่ 8 ของเยริโคชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลย 그리고 우리의 삶 가운데 우리의 문제가 모든 문제가 변화되어 하나님 앞에 영광을 돌리는 기적의 날이 오늘이기를 주의 이름으로 축원합니다. ปัญหาจะหมดไปโรคภัยก็จะหมดไป 우리의 모든 문제, 우리의 모든 질병, ความยากจนก็จะหมดไป 우리의 모든 가난, หนี้สินก็จะหมดไป 우리의 모든 มัน 빈덩이가 จะไม่ใช่40 ปีต่อไป 주의 이름으로 วันนี้ที่เราจะเปิดประตูวันนี้เราจะเปิดประตูบานสุดท้าย 예수 이름으로 승리를 쟁취할지어다. เราจะก้าวเข้าสู่แผ่นดินของพระสัญญาของพระเจ้าในวันนี้ 하나님께서 약속하신 가나안 땅을 향해서 믿음으로 돌파하라. แต่ที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับพวกเราทุกคน 우리 하나님께서 예비하신 축복이 오늘 이 밤에 여러분 가운데 떨어진 것을 믿습니다. ออกจากภูเขาที่วกวนออกจากถิ่นทุรกันดารวันนี้ 오늘 이 밤에 우리의 광야를 벗어나서 하나님의 가나안 성으로 입성하는 놀라운 축복이 저와 여러분들 가운데 있기를 바랍니다. โดยเวลาของพระเจ้าและโดยวิธีการของพระเจ้า 하나님의 시간에 따라서 하나님의 방법대로 오늘 이 밤에 저와 여러분들이 하나님의 기적을 경험하는 그 밤이 되기를 바랍니다. ในค่ำคืนนี้กำแพงของชีวิตของท่านจะถูกพังทลายโดยพระเจ้า 오늘 이 밤에 우리 앞에 있는 모든 그 문제의 성벽들은 예수 이름으로 완전히 무너질지어다. ตะโกนพร้อมๆกันว่าฉันสำเร็จแล้ว 자, 우리가 다 함께 하나님 앞에 이렇게 외칠 수 있기를 바랍니다. 다 이뤘다! ฉันสำเร็จแล้ว 다 이뤘다! ฉันสำเร็จแล้ว 다 이뤘다! เอเมน